מושגים בשלבים. לדבר צרפתית, צעד אחר צעד. אל תשכחו להירשם לערוץ שלנו כדי להתעדכן בעוד סרטונים שיסייעו לכם בלימוד שפות. Niveau 5. מזון ומשקאות. פירות וירקות. Pomme. תפוח. Pomme. J'aime manger une pomme. אני אוהב לאכול תפוח. J'aime manger une pomme. Elle a cueilli une pomme de l'arbre. היא כתבה תפוח מהעץ. Elle a cueilli une pomme de l'arbre. Les pommes sont rouges ou vertes. תפוחים הם אדומים או ירוקים. Les pommes sont rouges ou vertes. Banane. בננה. Banane. Les singes adorent les bananes. קופים אוהבים בננות. Les singes adorent les bananes. Il a mangé une banane au petit déjeuner. הוא אכל בננה לארוחת בוקר. Il a mangé une banane au petit déjeuner. Les bananes sont jaunes et sucrées. בננות צהובות ומתוקות. Les bananes sont jaunes et sucrées. Orange. תפוז. Orange. Elle a bu du jus d'orange. היא שתתה מיץ תפוזים. Elle a bu du jus d'orange. Les oranges contiennent de la vitamine C. תפוזים מכילים ויטמין C. Les oranges contiennent de la vitamine C. J'ai pelé une orange. קילפתי תפוז. J'ai pelé une orange. Carotte. גזר. Carotte. Les lapins mangent des carottes. ארנבים אוכלים גזרים. Les lapins mangent des carottes. Il a haché les carottes. הוא חתך את הגזרים. Il a haché les carottes. Les carottes sont bonnes pour les yeux. גזרים טובים לעיניים שלך. Les carottes sont bonnes pour les yeux. Tomate. עגבנייה. Tomate. Elle a tranché une tomate. היא פרסה עגבנייה. Elle a tranché une tomate. Les tomates sont rouges et juteuses. עגבניות אדומות ועסיסיות. Les tomates sont rouges et juteuses. Il a ajouté des tomates à la salade. הוא הוסיף עגבניות לסלט. Il a ajouté des tomates à la salade. Pommes de terre. תפוח אדמה. Pommes de terre. Nous avons cuit des pommes de terre au four. אפינו תפוחי אדמה. Nous avons cuit des pommes de terre au four. Les frites sont faites à partir de pommes de terre. צ'יפס עשוי מתפוחי אדמה. Les frites sont faites à partir de pommes de terre. Les pommes de terre poussent sous terre. תפוחי אדמה הגדלים מתחת לאדמה. Les pommes de terre poussent sous terre. Concombre. מלפפון. Concombre. Elle a fait une salade de concombre. היא הכינה סלט מלפפונים. Elle a fait une salade de concombre. Les concombres sont verts et frais. מלפפונים ירוקים ורעננים. Les concombres sont verts et frais. Il a tranché finement les concombres. הוא פרס מלפפונים דק. Il a tranché finement les concombres. Fraise. תות. Fraise. J'adore la glace à la fraise. אני אוהב גלידת תות. J'adore la glace à la fraise. Elle a cueilli des fraises dans le champ. היא כתבה תותים בשדה. Elle a cueilli des fraises dans le champ. Les fraises sont sucrées et rouges. תותים מתוקים ואדומים. Les fraises sont sucrées et rouges. Raisin. ענבים. Raisin. Il a mangé des raisins verts. הוא אכל ענבים ירוקים. Il a mangé des raisins verts. Les raisins poussent sur des vignes. ענבים גדלים על גפנים. Les raisins poussent sur des vignes. Ils ont fait du vin à partir de raisins. הם ייצרו יין מענבים. Ils ont fait du vin à partir de raisins. Pastèque. אבטיח. Pastèque. Nous avons mangé de la pastèque au pique-nique. אכלנו אבטיח בפיקניק. Nous avons mangé de la pastèque au pique-nique. Les pastèques sont grosses et juteuses. אבטיחים גדולים ועסיסיים. Les pastèques sont grosses et juteuses. Elle a acheté une pastèque au marché.
היא קנתה אבטיח מהשוק. Elle a acheté une pastèque au marché. Laitue. חסה. Laitue. Il a mis de la laitue dans le sandwich. הוא שם חסה בכריך. Il a mis de la laitue dans le sandwich. La laitue est verte et croquante. חסה ירוקה ופריחה. La laitue est verte et croquante. Elle cultive de la laitue dans son jardin. היא מגדלת חסה בגינה שלה. Elle cultive de la laitue dans son jardin. Oignon. בצל. Oignon. Il a haché un oignon. הוא קצץ בצל. Il a haché un oignon. Les oignons peuvent vous faire pleurer. בצלים יכולים לגרום לך לבכות. Les oignons peuvent vous faire pleurer. Elle a fait frire des oignons pour la soupe. היא תגנה בצל למרק. Elle a fait frire des oignons pour la soupe. Poivre. פלפל. Poivre. Elle a ajouté des poivrons rouges au plat. היא הוסיפה פלפלים אדומים למנה. Elle a ajouté des poivrons rouges au plat. Les poivrons peuvent être épicés. פלפלים יכולים להיות חריפים. Les poivrons peuvent être épicés. Il a farci les poivrons avec du riz. הוא מילא את הפלפלים באורז. Il a farci les poivrons avec du riz. Maïs. תירס. Maïs. Ils ont mangé du maïs en épis. הם אכלו קלח תירס. Ils ont mangé du maïs en épis. Le maïs est jaune et sucré. תירס צהוב ומתוק. Le maïs est jaune et sucré. Elle a fait bouillir le maïs. היא בישלה את התירס. Elle a fait bouillir le maïs. Brocoli. ברוקולי. Brocoli. Il n'aime pas le brocoli. הוא לא אוהב ברוקולי. Il n'aime pas le brocoli. Le brocoli est sain. ברוקולי בריא. Le brocoli est sain. Elle a cuit le brocoli à la vapeur. היא עידתה את הברוקולי. Elle a cuit le brocoli à la vapeur. משקאות. Eau. מים. Eau. Bois de l'eau tous les jours. שתה מים כל יום. Bois de l'eau tous les jours. L'eau est froide. המים קרים. L'eau est froide. Elle a versé de l'eau dans le verre. היא מזגה מים לכוס. Elle a versé de l'eau dans le verre. Jus. מיץ. Jus. Il aime le jus d'orange. הוא אוהב מיץ תפוזים. Il aime le jus d'orange. Le jus est sucré. המיץ מתוק. Le jus est sucré. Elle a fait du jus frais. היא הכינה מיץ טרי. Elle a fait du jus frais. Lait. חלב. Lait. Elle boit du lait avec des biscuits. היא שותה חלב עם עוגיות. Elle boit du lait avec des biscuits. Le lait est blanc. חלב לבן. Le lait est blanc. Il a ajouté du lait à son café. הוא הוסיף חלב לקפה שלו. Il a ajouté du lait à son café. Café. קפה. Café. Il boit du café tous les matins. הוא שותה קפה כל בוקר. Il boit du café tous les matins. Le café est chaud. הקפה חם. Le café est chaud. Elle aime le café noir. היא אוהבת קפה שחור. Elle aime le café noir. Thé. תה. Thé. Voulez-vous du thé? האם תרצה תה? Voulez-vous du thé? Elle boit du thé vert. היא שותה תה ירוק. Elle boit du thé vert. Le thé est amer sans sucre. התה מר בלי סוכר. Le thé est amer sans sucre. Soda. סודה. Soda. Il a acheté une canette de soda. הוא קנה פחית סודה. Il a acheté une canette de soda. Le soda est pétillant. סודה תוססת. Le soda est pétillant. Ils servent du soda à la fête. הם מגישים סודה במסיבה. Ils servent du soda à la fête. Vin. יין. Vin. Ils ont bu du vin rouge. הם שתו יין אדום. Ils ont bu du vin rouge. Le vin est fait à partir de raisins.
יין עשוי מענבים. Le vin est fait à partir de raisins. Elle a versé du vin dans le verre. היא מזגה יין לכוס. Elle a versé du vin dans le verre. Bière. בירה. Bière. Il a commandé une bière froide. הוא הזמין בירה קרה. Il a commandé une bière froide. La bière est populaire en Allemagne. בירה פופולרית בגרמניה. La bière est populaire en Allemagne. Ils ont bu de la bière au bar. הם שתו בירה בבר. Ils ont bu de la bière au bar. Smoothie. שייק. Smoothie. Elle a fait un smoothie aux fruits. היא הכינה שייק פירות. Elle a fait un smoothie aux fruits. Les smoothies sont sains. שקים בריאים. Les smoothies sont sains. Il aime les smoothies à la banane. הוא אוהב שייק בננה. Il aime les smoothies à la banane. Chocolat chaud. שוקו חם. Chocolat chaud. Elle boit du chocolat chaud en hiver. היא שותה שוקו חם בחורף. Elle boit du chocolat chaud en hiver. Le chocolat chaud est sucré. שוקו חם מתוק. Le chocolat chaud est sucré. Il a ajouté des guimauves à son chocolat chaud. הוא הוסיף מרשמלו לשוקו החם שלו. Il a ajouté des guimauves à son chocolat chaud. Limonade. לימונדה. Limonade. Ils ont vendu de la limonade au stand. הם מכרו לימונדה בדוכן. Ils ont vendu de la limonade au stand. La limonade est rafraîchissante. לימונדה מרעננת. La limonade est rafraîchissante. Elle a fait de la limonade avec des citrons et du sucre. היא הכינה לימונדה עם לימונים וסוכר. Elle a fait de la limonade avec des citrons et du sucre. Cocktail. קוקטייל. Cocktail. Il a commandé un cocktail au bar. הוא הזמין קוקטייל בבר. Il a commandé un cocktail au bar. Les cocktails contiennent des boissons mélangées. קוקטיילים הם משקאות מעורבבים. Les cocktails contiennent des boissons mélangées. Elle apprécie les cocktails fruités. היא נהנית מקוקטיילים פירוטיים. Elle apprécie les cocktails fruités. Boisson énergétique. משקה אנרגיה. Boisson énergétique. Il a bu une boisson énergétique avant le match. הוא שתה משקה אנרגיה לפני המשחק. Il a bu une boisson énergétique avant le match. Les boissons énergétiques contiennent de la caféine. משקאות אנרגיה מכילים קפאין. Les boissons énergétiques contiennent de la caféine. Elle évite les boissons énergétiques. היא נמנעת ממשקאות אנרגיה. Elle évite les boissons énergétiques. Milkshake. מילקשק. Milkshake. Ils ont partagé un milkshake au chocolat. הם חלקו מילקשק שוקולד. Ils ont partagé un milkshake au chocolat. Les milkshakes sont froids et sucrés. מילקשקים קרים ומתוקים. Les milkshakes sont froids et sucrés. Il adore les milkshakes à la fraise. הוא אוהב מילקשק תות. Il adore les milkshakes à la fraise. Eau minérale. מים מינרליים. Eau minérale. Elle préfère l'eau minérale. היא מעדיפה מים מינרליים. Elle préfère l'eau minérale. L'eau minérale est saine. מים מינרליים בריאים. L'eau minérale est saine. Ils ont commandé de l'eau minérale au restaurant. הם הזמינו מים מינרליים במסעדה. Ils ont commandé de l'eau minérale au restaurant. ארוחות. Petit déjeuner. ארוחת בוקר. Petit déjeuner. Elle mange des céréales au petit déjeuner. היא אוכלת דגנים לארוחת בוקר. Elle mange des céréales au petit déjeuner. Le petit déjeuner est important. ארוחת הבוקר חשובה. Le petit déjeuner est important. Ils ont mangé des œufs au petit déjeuner. הם אכלו ביצים לארוחת בוקר. Ils ont mangé des œufs au petit déjeuner. Déjeuner. ארוחת צהריים. Déjeuner. Elle prépare le déjeuner. היא מבשלת ארוחת צהריים.
Elle prépare le déjeuner. Il déjeune à midi. הם אוכלים ארוחת צהריים בצהריים. Il déjeune à midi. Il a préparé un déjeuner pour le travail. הוא ארז ארוחת צהריים לעבודה. Il a préparé un déjeuner pour le travail. Dîner. ארוחת ערב. Dîner. Nous dînons à 19h. אנחנו אוכלים ארוחת ערב בשעה 7. Nous dînons à 19h. Elle a préparé un grand dîner. היא הכינה ארוחת ערב גדולה. Elle a préparé un grand dîner. Le dîner est prêt. ארוחת הערב מוכנה. Le dîner est prêt. Collation. חטיף. Collation. Il a mangé une collation entre les repas. הוא אכל חטיף בין הארוחות. Il a mangé une collation entre les repas. Les collations peuvent être saines. חטיפים יכולים להיות בריאים. Les collations peuvent être saines. Elle a emballé des collations pour le voyage. היא ארזה חטיפים לטיול. Elle a emballé des collations pour le voyage. Dessert. קינוח. Dessert. La glace est un dessert. גלידה היא קינוח. La glace est un dessert. Elle a fait un gâteau pour le dessert. היא אפתה עוגה לקינוח. Elle a fait un gâteau pour le dessert. Ils adorent les desserts sucrés. הם אוהבים קינוחים מתוקים. Ils adorent les desserts sucrés. Apéritif. מתאבן. Apéritif. Nous avons commandé des apéritifs avant le repas. הזמנו מתאבנים לפני הארוחה. Nous avons commandé des apéritifs avant le repas. Un apéritif peut être un petit plat. מתאבן יכול להיות מנה קטנה. Un apéritif peut être un petit plat. Elle a préparé de la bruschetta comme apéritif. היא הכינה ברוסקטה כמתאבן. Elle a préparé de la bruschetta comme apéritif. Plat principal. מנה עיקרית. Plat principal. Le plat principal est du poisson. המנה העיקרית היא דג. Le plat principal est du poisson. Il a apprécié le plat principal. הוא נהנה מהמנה העיקרית. Il a apprécié le plat principal. Ils ont servi du steak comme plat principal. הם הגישו סטייק כמנה עיקרית. Ils ont servi du steak comme plat principal. Souper. ארוחת ערב קלה. Souper. Elle a pris un souper léger. היא אכלה ארוחת ערב קלה. Elle a pris un souper léger. Le souper est généralement tardif. ארוחת ערב קלה בדרך כלל מאוחרת. Le souper est généralement tardif. Il a préparé des sandwichs pour le souper. הוא הכין כריכים לארוחת ערב קלה. Il a préparé des sandwichs pour le souper. Brunch. בראנץ'. Brunch. Ils sont sortis pour le brunch. הם יצאו לבראנץ'. Ils sont sortis pour le brunch. Le brunch est entre le petit déjeuner et le déjeuner. בראנץ' הוא בין ארוחת בוקר לצהריים. Le brunch est entre le petit déjeuner et le déjeuner. Elle a organisé un brunch. היא ערכה מסיבת בראנץ'. Elle a organisé un brunch. Buffet. מזנון. Buffet. L'hôtel propose un petit déjeuner buffet. המלון מציע מזנון ארוחת בוקר. L'hôtel propose un petit déjeuner buffet. Ils ont apprécié le dîner buffet. הם נהנו מארוחת הערב במזנון. Ils ont apprécié le dîner buffet. Le buffet vous permet de choisir la nourriture. מזנון מאפשר לך לבחור אוכל. Le buffet vous permet de choisir la nourriture. Pique-nique. פיקניק. Pique-nique. Ils ont pique-niqué dans le parc. הם ערכו פיקניק בפארק. Ils ont pique-niqué dans le parc. Elle a emballé des sandwichs pour le pique-nique. היא ארזה כריכים לפיקניק. Elle a emballé des sandwichs pour le pique-nique. Les pique-niques sont amusants en été. פיקניקים כיפיים בקיץ. Les pique-niques sont amusants en été. Barbecue. על האש. Barbecue.
Il a grillé de la viande au barbecue. הוא צלה בשר על האש. Il a grillé de la viande au barbecue. Ils ont invité des amis à un barbecue. הם הזמינו חברים לעל האש. Ils ont invité des amis à un barbecue. Les barbecues sont populaires en été. על האש פופולרי בקיץ. Les barbecues sont populaires en été. Salade. סלט. Salade. Elle a fait une salade fraîche. היא הכינה סלט טרי. Elle a fait une salade fraîche. La salade est saine. סלט בריא. La salade est saine. Il a ajouté de la vinaigrette à la salade. הוא הוסיף רוטב לסלט. Il a ajouté de la vinaigrette à la salade. Soupe. מרק. Soupe. Ils ont servi de la soupe au poulet. הם הגישו מרק עוף. Ils ont servi de la soupe au poulet. La soupe est chaude et réconfortante. מרק חם ומנחם. La soupe est chaude et réconfortante. Elle cuisine de la soupe aux légumes. היא מבשלת מרק ירקות. Elle cuisine de la soupe aux légumes. Sandwich. כריך. Sandwich. Il a mangé un sandwich au fromage. הוא אכל כריך גבינה. Il a mangé un sandwich au fromage. Les sandwichs sont faciles à faire. כריכים קלים להכנה. Les sandwichs sont faciles à faire. Elle a emballé des sandwichs pour le déjeuner. היא ארזה כריכים לארוחת צהריים. Elle a emballé des sandwichs pour le déjeuner. C'est facile. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. זה קל. תודה שצפיתם. אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם.